शिवोऽहम्। Nityanandam. Before we begin the Pada Puja and the Paramashiva Puja today, we request all the Pada Puja participants and everybody else who is participating in this puja physically here and online to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to this, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth that cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth that His Divine Holiness Swamiji, Nityanandeshwara Paramashiva and Nityanandeshwari Parashakti, the Guru Padukas and the Atmalinga are the Chinmaya Vigrahas, embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth that whatever I offer during the Pada Puja to His Divine Holiness Swamiji and the Paramashiva Puja to Nityanandeshwara Paramashiva and Nityanandeshwari Parashakti will reach the cosmic source of energy directly. Yes. I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth of Soham Asmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now enter the Pratyaksha Pada Puja, followed by the Paramashiva Puja. Sadguru Vandanam. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. The next is the Guru Parampara Vandanam. Now please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet at the end of the mantra. नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. The next is the Arunagiri Yogeshwara Vandanam. Now please take some flowers in your hands, close your eyes and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. ललाटे त्रिपुण्ड्री निटिलकृतकस्तूरी तिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि फणिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते. The next is the Tattvachamanam. Keeping your right hand, pour one Uddhani from the water of the Panchapatram and chant each of the following mantra internally and drink the water that flows through the base of the palm. Om Atmatattvam Shodhayami Swada. Om Vidyatattvam Shodhayami Swada. Om Shivatattvam Shodhayami Swada. Chanting the following mantra, internally wipe the upper and lower lips twice using the base of the right hand thumb, moving the hand from right to left of the lips. Om Ham Hridayaya Namaha. Now wash your right hand with the water in the Panchapatram. With the tips of the right hand index, middle and ring fingers touch above the upper lips and below the lower lips. With the tips of the right hand index finger and thumb joined together, touch the right nostril, left nostril. With the tips of the right hand ring finger and thumb joined together, touch the right eye, right ear, left ear. Wash your right hand with the water in the Panchapatram. With the base of the right hand thumb and little finger, touch the navel, right chest, left chest. With the right hand fingertips together, touch the top of the head, right shoulder, left shoulder, and the heart center. Now, please take the akshata in your right hand, clench your hands, and tap the sides of your forehead 5 times along with the mantra. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantayet. The next is the pranayama. Continue to keep the akshata in your right hand. Now open only the little finger, ring finger and the thumb. During the pranayama, use the thumb to close the right nostril and the ring and little finger to close the left nostril. Closing the right nostril, inhale slowly through the left nostril. Once you have fully inhaled, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. Exhale through the right nostril alone very slowly. During this inhalation, retention and exhalation, chant the following mantras 3 times internally. Om Hum Ishanamudhaya Namaha. Om Him Tatpurushavaktraya Namaha. Om Hum Aghora Hridayaya Namaha. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. Om Hum Satyojatamurteye Namaha. Om Ham Hridayaya Namaha. Om Him Shirase Namaha. Om Hum Shikaye Namaha. Om Him Kavachaya Namaha. Om Hum Netrebhyo Namaha. Om Hastraya Namaha. Om Hum Ishanamudhaya Namaha. Om Him Tatpurushavaktraya Namaha. Om Hum Aghora Hridayaya Namaha. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. Om Hum Satyojatamurteye Namaha. Om Ham Hridayaya Namaha. Om Him Shirase Namaha. Om Hum Shikaye Namaha. Om Him Kavachaya Namaha. Om Hum Netrebhyo Namaha. Om Hastraya Namaha. Om Hum Ishanamudhaya Namaha. Om Him Tatpurushavaktraya Namaha. Om Hum Aghora Hridayaya Namaha. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. Om Hum Satyojatamurteye Namaha. Om Ham Hridayaya Namaha. Om Him Shirase Namaha. Om Hum Shikaye Namaha. Om Him Kavachaya Namaha. Om Hum Netrebhyo Namaha. Om Hastraya Namaha. The next is the Sankalpa. Now keeping the akshata in your left palm, close it with your right palm and keep both the hands on the right thigh.
chant the following mantra and drop the akshata down on the north at the end of the mantra. ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विकारिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतो ऋषभमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां शुभदितो गुरुवासरयुक्तायां चित्रा नक्षत्र परिघयोग विष्टिकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितो श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्तृ श्रीमत् परम शिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यापवर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु शपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् वृषभ ध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ महासंस्थान ज्ञान साम्राज्य शासक सर्वज्ञ पीठारूढ़ त्रिनवत्योत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत सूर्यवंश सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य शासक महानिर्वाणी पीठस्य अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर अटलपीठस्य अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटलपीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठस्य त्रयोविंश गुरु महासन्निधान श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ कैलास पुनरुद्धारक जगद्गुरु शील श्री भगवत श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगल अवाप्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव पूजां च करिष्ये। ओम उपस्पृश्य
The next is Ghantanada. Now ring the bell with your left hand as loudly as you can, along with the mantra. ॐ आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां घण्टानादं करोम्यादो देवता वानलाञ्छनं घण्टादेवताभ्यो नमः. The next is the Manasa Puja. Now please take a few flowers in your hands. Place your hands in the Kurva Mudra and offer the flowers at Swamiji's feet at the end of the mantra. ॐ हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्सु अर्घ्यं निवेदयेत् तेनामृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धस्यात् गन्धतत्त्वकम् चित्तं प्रकल्पये पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेत् भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारम् अरागं ममदं तथा अमोहकं मदं पञ्च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यं मलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. The next is the offering of the asanam. Now please take some flowers and nakshata in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. आसनं ॐ सर्वभूतान्तरस्थाय सर्वभूतान्तरात्मने कल्पयाम्यपवेशार्थम् आसनं ते नमो नमः. ॐ ह्रीं इदं सुवर्णासनं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next is Swagatam. Now please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. स्वागतम् ॐ शान्तत्वात् सर्वकर्तृत्वात् भावोपरतिकारणात् शिव उक्तो महातन्त्र मन्त्रविद्भिः सदा शिवः तस्मै शिवाय गुरवे वीतरागकलाय वै अमेयत्वादनन्तोऽयम् अजत्वा च प्रकीर्तितः यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये तस्मै ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो. अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफला क्रियाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसां फलमागतम्. ॐ ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवन् श्रीनित्यानन्द परमशिव स्वागतं सुस्वागतं ते. The next is the offering of Padyam. Now please take an udharni of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. पाद्यम् ॐ यद्भक्तिलेशसम्पर्कात् परमानन्दसम्प्लवः तस्मै ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पयेत्. ॐ ह्रीं एतत् पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. The next is the offering of Arghya. Now please take the conch in your hands and offer the Arghya at His Divine Holiness Swamiji's feet
along with the mantra. अर्घ्यः ॐ दूर्वाक्षरसमायुक्तं बिल्वपत्रं तथा परं शोभनं शङ्खपात्रस्थं गृहाणार्घ्यं महेश्वर ॐ ह्रीं एषोऽर्घ्यः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय स्वाहा. The next is the offering of Achamaniyam. Now please take an udhani of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. आचमनीयम् ॐ मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम् ॐ ह्रीं इदम् आचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय स्वधा. The next is the offering of Madhuparka. Now please take the Madhuparka and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. मधुपर्कः ॐ सर्वकल्मषनाशाय परिपूर्णसुधात्मकं मधुपर्कमिमं देव कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीं एष मधुपर्कः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय स्वधा. The next is the offering of Gandha Tailam. Now please take the Gandha Tailam, the scented oil, in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. गन्धतैलम् ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकानां हितकारक सर्वलोकेषु शुद्धस्त्वं ददामि स्नेहमुत्तमम् ॐ ह्रीं इदं गन्धतैलं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय निवेदयामि. The next is the offering of Snaniyam. Now please take an udhani of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra, and please ring the bell as you do so. स्नानीयम् ॐ इदं तु शीतलं वारि स्वच्छं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं इदं स्नानीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय निवेदयामि. The next is the offering of Vastram. Now please take the offering of clothes in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. वस्त्रम् ॐ माया चित्रपटाच्छन्न निजगुह्योरुतेजसे निरावरण विज्ञाय वासस्ते कल्पयाम्यहम् ॐ ह्रीं इदं वस्त्रोत्तरीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय निवेदयामि. The next is the offering of Abharanam. Now please take the jewelry in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. आभरणम् ॐ स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयायते सुवर्णं भूषणं तुभ्यं कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीं इदं सुवर्णाभरणं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय निवेदयामि. The next is the offering of Gandha. Now please take the sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. गन्धः ॐ शरीरं तेन जानामि चेष्टां नैव च मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिगृह्य विलिप्यताम्
ॐ ह्रीं एष गन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. The next is the offering of Pushpam. Now please take some flowers smeared with sandalwood paste in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. पुष्पम् ॐ तुरीयवन सम्पन्नं नाना गुणमनोहरम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम्. ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनपुष्पाणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय वौषटे. The next is the offering of the Bilva Patram. Now please take few Bilva leaves smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. बिल्वपत्रम् ॐ अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शङ्करस्य सदा प्रियं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वर. ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनबिल्वपत्राणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय वौषटे. The next is the offering of the Tulsi Patram. Now please take the Tulsi leaves smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. तुलसी पत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय वरदमूर्तये परमात्मने स्वाहा. ॐ ह्रीं इदं सचन्दन तुलसी पत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. The next is the offering of Dhupa. Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra, and please ring the bell as you do so. धूपः ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाद्यः सुमनोहरः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ॐ ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. The next is the offering of Deepa. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra, and please ring the bell as you do so. दीपः ॐ सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः सभाभ्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ॐ ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. The next is the offering of Naivedyam. Now please take the Naivedyam in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra, and please ring the bell as you do so. नैवेद्यम् ॐ नैवेद्यं विविधं देव शर्करादिविनिर्मितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर. ॐ ह्रीं इदं सोपकर्णनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय निवेदयामि. The next is the offering of Paniyam. Now please take an udharni of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. पानीयम् ॐ समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम् अखण्डानन्दसम्पूर्णं ग्रहाणजलमुत्तमम्. ॐ ह्रीं इदं पानातोदकं
सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. The next is the offering of Punarachamaniyam. Now please take an udharniya water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. पुनराचमनीयम् ॐ उच्छिष्टमप्यशुचिर्वा यस्य स्मरणमार्त्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्. ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय स्वाहा. The next is the offering of the Arati. Now please take the lit Arati in your hands and slowly wave to His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra, and please ring the bell as you do so. आरात्रिकं समर्पयामि भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिवचरणकमलेभ्यो नमः. Is the offering of Pushpa. Please take a few flowers in your hand. Close your eyes to the end of the mantra and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet. At the end of the mantra, पुष्पाञ्जलिः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः. मन्नारायणं
नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवश्री नित्यानन्द परमशिव चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नित्यानन्दं स्वामी संसारार्णव घोरे ध्यानलोक प्रदीपक नित्या ध्यानलोक प्रदीपक नित्या सर्वभूतात्मन् स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय
कथित